बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में हर शख्स अपने माने हुए दीन को ही सच्चा और असल दीन समझता है। एक मुसलमान के नज़दीक इस्लाम ही दीन हक है। एक ईसाई ईसाइयत को ही सच जानता है। यहूदी अपने यहूदियत को दुरुस्त मानते हैं और हिंदू मत को खुदा का हकीकी रास्ता तस्वुर करते हैं। इसी वजह से हर मज़हब के मानने वाले अपने बात को ही साबित करने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात ये कोशिश इस तरह भी की जाती है कि अपने दीन की हक़ानियत दिखाने के लिए दूसरे मज़हब को गलत करार दिया जाए। ऐसी ही कोशिश लिए एक लड़की जिसने अपना नाम लियाना बताया था और कीनिया से ताल्लुक़ रखती थी। ये वो मौका था जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक दिसंबर 2024 में कीनिया में खिताब कर रहे थे। तो ये लड़की अपना सवाल लेकर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सामने मौजूद थी। चूँकि ये लड़की ईसाई थी, इसने ईसाइयत को सच्चा दीन साबित करने के लिए इस्लाम को गलत साबित करने की ठानी और इस्लाम को गलत साबित करने के लिए नाऊज़ुबिल्लाह इस लड़की ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ुबिल्लाह किसी भी दर्जे के एतबार से किसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटा पैगम्बर साबित करने की कोशिश की। दरअसल ये लड़की मुआजना करने की कोशिश कर रही थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े और सच्चे पैगम्बर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ुबिल्लाह बड़े या सच्चे पैगम्बर नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह बात जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए और अपने मखलूक को राह हक पर रखने के लिए 1,24,000 पैगम्बर भेजे और इनमें से कोई बड़ा या छोटा पैगम्बर नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास बात ये थी कि वो अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी और पैगम्बर हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन ये ईसाई लड़की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेहतर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ुबिल्लाह कम बेहतर पैगम्बर साबित करने की कोशिश कर रही थी। और ये साबित करने के लिए इस लड़की ने जो बहाना या दलील गढ़ी वो बहुत दिलचस्प है। इस लड़की ने कहा था कि जब अल्लाह ताला की जानिब से वही नाजिल होती है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम या एक फरिश्ता वही लेकर नाजिल होता है। जब वो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ग़ार हिरा में नाजिल हुई थी तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ से डर क्यों गए थे? ये क्यों कहा जाता है कि इन पर कपकपी तारी हो गई, इनके पसीने छूट गए? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मुझ पर लिहाफ दिया जाए, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर क्यों गए थे जब इनको पता भी था कि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का फरिश्ता है और उम्मत की रहनुमाई के लिए आ रहा है? तो इसमें डरने की क्या बात थी? इस लड़की ने अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए ये भी कह दिया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे वो तो कभी नहीं डरते थे। यहाँ तक कि हज़रत मरियम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर भी वही नासिल हुई। इनके पास जब फरिश्ता आया इनको भी ज़रा भी डर नहीं लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर क्यों लग गया? दोस्तों, ये सवाल बहुत गंभीर और चकरा देने वाला है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की इस लड़की से काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई। हमारी टीम इसका मुख्तसर खुलासा और तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले देखिए कि इस लड़की ने क्या सवाल किन अल्फाज में किया। My question is, why was Muhammad fearful when angel Gabriel appeared to him in the cave? Sorry, can you repeat your question, Sister? Why did Prophet Muhammad? Why was he fearful when angel Gabriel appeared to him in the cave? If I heard your question correctly, why did Prophet Muhammad fear Yes. when he saw Archangel Gabriel? Yes. Very good question. दोस्तों, ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के लिए भी एक मुश्किल सवाल था। बहरहाल जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि कुरान पाक की जब पहली सूरत और पहली आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ार हिरा में इबादत में मसरूफ़ थे। जब इस मौके पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया इक़रा, यानी कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, तो जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ से घबरा गए और उन्हें डर लगा और ये भी कहा कि माँ अना बिकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी इंसान के पास ऐसे अचानक से अगर फरिश्ता आ जाए तो इस पर खौफ तारी हो सकता है। जो ही डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ये कहा तो लड़की कहने लगी कि फिर जब बाइबल में लिखा है कि बाइबल में लिखे गए पैगम्बरों के पास जब फरिश्ता आता था तो वो इन्हें पहले से कहता था कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और ये पैगाम लेकर आया हूँ, मुझसे डरना मत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہیں یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھ سے مت ڈرنا؟ So he was shocked, who's this person asking to read? And again he says, Ikra. The Prophet replies, Ma ana biqari, I'm not learned. But in the Bible, when people had encounters with the angel reassured them not to fear because God has sent them. Very good. So why was he not given any reassurance not to be afraid? A very good question. He Very good. went on and instead he told his wife to cover him because he had a lot of fear. Correct. But in the Bible, when people had encounters with angels, the angels reassured them not to fear, because in 2 Timothy verse 7 it says, God did not give us a spirit of fear but of power, love and a sound mind. So why can God allow us to have fear? It doesn't make sense if he was from God, if Very that angel was from God. Very good. Sister asked a very good question. She's saying that in the Bible there are ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کی ساری بات سنی جس میں یہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر کیوں لگ گیا تھا، انہوں نے حضرت خدیجہ کو کیوں کہا کہ مجھے چادر سے ڈھانپ دیا جائے، اور یہ عیسائی لڑکی بائبل سے حوالہ دے کر بات کر رہی تھی، جس سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی دلچسپی تو بعد میں ہی بڑھ رہی تھی کہ یہ اچھا مقابلہ کرے گی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اب تک کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ ارے بھائی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر گئے، ان پر کبھی طاری ہو گئی، تو اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ ہر انسان کا اپنا اپنا رد عمل ہوتا ہے، کوئی انسان زیادہ ڈرتا ہے کسی چیز سے، کوئی کم ڈرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر لگ گیا، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، اور اللہ کے قریب ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور وہ عام انسانوں سے بہت مختلف ہے، لیکن ہر انسان کا اپنا اپنا رد عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک دم سے فرشتہ آپ کے سامنے آ جائے اور میرے سامنے آ جائے تو ہم دونوں بھی ڈر جائیں گے، لیکن یہ سوچنا اور یہ کہہ دینا کہ کیونکہ آپ کے پیغمبر ڈر گئے تھے تو وہ سچے نہیں یا وہ چھوٹے پیغمبر ہیں، نعوذ باللہ، اور دوسرے پیغمبر جو نہیں ڈرے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ سچے اور بڑے پیغمبر ہو گئے، ایسا کہنا مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ حتمی دلیل تھی۔ when he comes back home, being a human being, he's shivering. Then his wife, Hazrat Khadija, may Allah be pleased with her, she wraps him up and says, don't worry. You are a man of God. No harm will come to you. So this is a human being. So what is wrong in that? If someone sees an angel and gets scared, there's nothing wrong in it. But if the angel keeps on coming again and again, and then if he gets scared, then you can object. The first time it's normal, he's a human being. So for me, he's a human being, he's not God. So if he gets afraid, then it's normal. Many of the messengers, when they see angels, they get scared. When Archangel Gabriel keeps on coming again and again, then he's not scared. So what is wrong in that? Mary and Zachariah, the encounter Sorry? with Mary and Zachariah, the encounter with angel Gabriel, it was different to the encounter with with Mohammed. Like after Mary and Zachariah had an encounter with angel Gabriel, after the encounter, they did not have fear when the angel left. And like Mohammed, after the encounter, he continued to have fear. And God it doesn't give us a spirit of fear. Sister is asking the question, when Mary, peace be upon her, when she encountered with the angel, and Zachariah, peace be upon him, when he encountered with the angel, they didn't feel fear. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی زبان پھسل رہی ہے اور ان کے جواب میں وزن نہیں ہے۔ اب تک وہ صرف یہ دلیل دے سکے تھے کہ بھئی یہ ڈر جانے سے کوئی پیغمبر چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، پہلی بار کسی کے سامنے فرشتہ آ جائے تو ڈر نکل ہی جاتا ہے۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کی اس گفتگو کے جواب میں جو کہا، اس سے ایسے لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اب وزن پکڑ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر آپ نے جو پیمانہ رکھا ہے کہ کسی پیغمبر کو ڈر لگا تو وہ صحیح نہیں ہے، اور کسی کو ڈر نہیں لگا تو وہ سچا پیغمبر ہے۔
اگر اس پر جائیں اور ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنا کسی فرشتے کی مدد سے اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کیا اور وہ ہم کلام ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ فیس ٹو فیس روبرو نہیں ہوئے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا نخواستہ چھوٹے پیغمبر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے؟ اور تو اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ بطور عیسائی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام نہیں کیا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت چھوٹے پیغمبر ہو گئے؟ اسی طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اسی لیے انہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو چھوڑ کر سارے نبی اور پیغمبر نعوذ باللہ اللہ کے دشمن ہو گئے؟ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت جاندار دلیل سامنے رکھتی تھی اور اس لڑکی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا، اور یہ کہہ رہی تھی ہاں مگر چونکہ چنانچہ وغیرہ، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہمت ہارنے والے نہیں تھے، اور اب وہ اس لڑکی کو اسلام قبول کروانے کی کوشش کی جانے پڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ الفاظ سنیے اور اس پر اس لڑکی کا رد عمل پھر آگے کی گفتگو میں آپ کے سامنے اردو ترجمے کے ساتھ مختصر پیش کیا جائے گا۔ Here you understand it's not necessary that if one messenger feels scared, it is wrong, or one messenger is not scared, it is correct. Every messenger is different. For example, Prophet Moses spoke to God face to face. Abraham did not speak. So does that make Abraham a lesser prophet? No. Jesus Christ, peace be upon him, did not speak God face to face. Does it make him a lesser prophet? No. Quran says that Abraham is a friend of God. It's a title. Does it mean the other messengers are enemies of God? No. So these are titles given. Every prophet is unique by himself. We'll only object if he does something which is unnatural, or something which is not correct, or something which is sinful. So to get scared is not sinful at all. So for me it is normal. I being a doctor, I being an intelligent person, if one man is scared, one man is not scared, that doesn't make him low or high. Yes, but what you have to see after that. yes, After that, after who the was more encounter. bold? Prophet Muhammad, peace be upon him, kept on interacting with Archangel Gabriel. There is no prophet who interacted with Archangel Gabriel as much as Prophet Muhammad did. Do you know any messenger? Any messenger, Zachariah, Mary, peace be upon her and him, did they interact as much as Prophet Muhammad? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ انٹریکشنز کی ہیں، یعنی کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وحی اور قرآن پاک کی آیات کی نزول کے سلسلے میں سب سے زیادہ رابطہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب پہلی بار ایک بار فرشتہ وحی لے کر آ گیا، اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ڈر نہیں لگا۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دنیا کے باقی جو پیغمبر آئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے بات کرنے کے لیے تشریف لائے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے تو اس لیے زیادہ مرتبہ فرشتہ وحی لے کر نازل ہوا۔ اب آپ یہ کہانی کرتی رہیں کہ وہ ڈر گئے، کیوں ڈر گئے وغیرہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا آپ کیوں سوچ رہی ہے، ڈرنے پر آپ سوال ہی کیوں اٹھا رہی ہے، بڑی عجیب بات ہے، اس میں غلطی کیا ہے؟ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا تو یہ لڑکی لاجواب ہو چکی تھی اور اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہاں بھئی مجھے بتاؤ نا، ڈر جانا کوئی گناہ ہے کیا؟ آگے سے کہنے لگی نہیں گناہ تو نہیں ہے، مگر پھر بھی جب بار بار فرشتہ آ رہا ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس لڑکی نے یہ بھی کہا کہ جب بار بار فرشتہ آتا ہے تو آپ تو نہیں ڈرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے فوراً سے کہا کہ دیکھو بھئی ڈر رہے ہیں تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے ایک انسان ہے جیسے باقی انسان ہے۔ کوئی بھی انسان ڈر جائے گا، اور اگر نہیں ڈرتے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نعوذ باللہ خدا ہیں اور انہی کی عبادت کرنی ہے، جیسے کہ آپ عیسائی لوگ اکثر کرتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں،
اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرد نہ ڈرتے تو بہت سے مسلمان یہ یقین کر لیتے کہ ہاں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، جو عیسائی آج کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں تو مسلمان بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اور بھی اچھا ہوا کہ وہ ڈر گئے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ ایک انسان ہے، بلکہ بشری تقاضوں کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوئے جیسے عام انسان کے ہیں۔ ڈاکٹر What is wrong? Like, you, No, is it a sin? no, Is it's it- not a sin, Tell us, but no. after the encounter, you should not have that extreme fear if it is from God. If That- you have an encounter with God, like, He has to assure you that do not be afraid. But There is no problem at all. Because this shows that Prophet Muhammad was a human being. People Yes. should not think he's God. I'm sure Otherwise, like Christians, people will start thinking Prophet Muhammad is God. So I feel it's good. So if a human being is afraid and then believes, there's no problem at all. He's a human being like you and me. So all the prophets were human beings. So you putting condition that he should not get scared is your condition. It's not the condition of God. ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بہت فضول شرط رکھی گئی ہے آپ کی جانب سے کہ نبی کو ڈرنا نہیں چاہیے جب فرشتہ وحی لے کر آئے۔ یہ آپ کی رکھی گئی شرط ہے، اللہ نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی۔ ہاں البتہ اگر اللہ کے پاس ایک فرشتہ آئے اور نعوذ باللہ اللہ ڈر جائے تو پھر سمجھ میں آتا بھی ہے کہ بھئی اللہ کسی سے کیوں ڈر رہا ہے، اپنے ہی بنائی کی مخلوق سے کیوں ڈر رہا ہے۔ اور چونکہ فرشتہ اللہ کے پاس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان ہے جسمانی طور پر، تو اس سے تو یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہوئی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دلائل میں اب بہت وزن تھا، اور یہ لڑکی بھی بہت حد تک قائل ہو چکی تھی، اور آگے سے اس لڑکی نے جواب میں اوکے یعنی مطمئن ہوتے ہوئے اوکے کہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے پہلے کلمے میں صاف لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا عبادت کی کوئی لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، جو ان کی بندگی کرتے ہیں تو وہ خدا نہیں ہیں، ورنہ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ڈرتے تو لوگ انہیں خدا ماننے لگ جاتے، جیسے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میری بہن آپ سمجھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوچا کہ اس لڑکی کو اسلام کی دعوت دی جائے، کیونکہ یہ لڑکی واقعی پڑھی لکھی اور سمجھدار لگ رہی تھی۔ So you putting condition that he should not get scared is your condition. It's not the condition of God. Do you understand? So for me, if any human being, yes, if he's God, God cannot get scared. So this proves that he's not God. And that's the reason in our kalma, when we say Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu, that is the servant of Allah. So all these acts prove that he's a human being. So I feel this is an excellent example that all the messengers of God, they were human beings, they were not God. Otherwise, like many Christians, they wrongly call Jesus as God. Sister, do you believe Jesus is God? yes, Can you point out a single unequivocal statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me? yes, One. there's no direct passage that he says that sorry? I'm God, worship me. There is no direct passage. I can't hear you, sister. There is no direct verse that Jesus says I am God, worship me. Very good, very good. But Very good. he refers to himself. Very good. That means sister is agreeing there is not a single unequivocal statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says I am God, yet you worship him. Direct. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے جو یہ کہا کہ آپ یقین رکھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، تو اس لڑکی نے اگلے ہی سانس میں بنا ہچکچائے بنا ڈرے فوراً سے کہا یس، ہاں میں یقین رکھتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اگلی ہی سانس میں فوراً سے کہا اچھا پھر بائبل سے کوئی ایک آیات کا حوالہ دے دو جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کی جائے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ بائبل میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, हाँ बहुत अच्छी बात है कि आप मान रही हैं। इस बात पर पूरा हाल तालियां बजा रहा था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से कहा कि अगर बाइबल में कहीं नहीं लिखा और फिर भी आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानती हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी बाइबल को ही नहीं मान रही। अब ये लड़की कहने लगी, बाइबल में डायरेक्टली तो नहीं लिखा गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में फरमाया है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा हुक्म मानोगे, मैं जो कहूँगा वैसे ही करोगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से कहा, इससे वो खुदा तो नहीं बन जाते, क्योंकि हमें तो हर नबी और हर पैगंबर का हुक्म मानना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका हुक्म मानना है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो खुदा हो गए। तो मेरी बहन मुझे बताएं कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनका हुक्म नहीं मानती हैं। जवाब में ये लड़की कहने लगी कि हाँ मानती हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, फिर इसमें फ़र्क क्या हुआ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी हुक्म माने, इनको खुदा तो ना माने। ना इन्होंने ऐसा कहा है, और हम मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, इनका हुक्म भी मानते हैं, मगर हम इनकी इबादत नहीं करते। इबादत हम सिर्फ़ अल्लाह की करते हैं। आगे से ये लड़की कहने लगी, हाँ मगर मैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करती हूँ, और बड़ी डिटाई के साथ ये ऐसा कह रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप क्यों इनकी इबादत करती हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की? तो आगे से इसने कहा, जी हाँ मैं करती हूँ। और इसके बाद इस लड़की ने अपनी जेब से बाइबल निकाली और या कोई डायरी निकाली और वहाँ से पढ़कर एक और सवाल करने लगी। इस लड़की का ये अंदाज देखिए और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी महसूस किया और कहने लगा, अच्छा तो अब आपने किताब भी निकाल ली। Understand? He was problem, you know. But Yes. in many verses he says, I am God. Not directly, but like he says, if you love me, you'll keep my commandments. In Sister, John. you have to keep the commandments of all the messengers. Why only Jesus, peace be upon him, of Abraham, of Moses? Don't you have to follow? Was Abraham a messenger of God or not? Was Moses a prophet of God or not? He was. So don't you have to keep the commandment? Yes. So what is the difference? Even Jesus was a messenger, peace be upon him. We love him, we respect him, but we don't worship him. I worship him. Why do you worship him? Yes. And another Okay. question. Now you opened your book. Okay, read from your book. What do you want to read? Another question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत गहरे और मजबूत दलाइल से इस लड़की के सामने हकीकत बयान की थी, मगर ये मानने को तैयार नहीं थी और बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरे सवाल की जानिब बढ़ गई, जिस गुफ्तगू को हम आइंदा किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस लड़की और डॉक्टर जाकिर नाइक के दरमियान होने वाली गुफ्तगू दोस्तों बहुत दिलचस्प है और इसमें सीखने को बहुत कुछ है। आपको ये गुफ्तगू और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।